Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Авто Лайф. Имрӯз рӯзи шанбе аст. Қарор дорам дар мошинбозори Душанбе 14 май. Ва ин канали Авто Лайф аст. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб. Хуш омадед ба канали мо. Рости гап бародаро, имрӯз ҳаво ҳам камтар бигем хунуктар борон аст кам ва кӯшиш мекунем ки мошинои гуфтагии шуморо мо ба навор бигирем. Навора то охират тамошо мекунем, фақат дастгоҳро фаромӯш намекунем. Касои борял дар канали мо ҳастанд, дар навор яктаи лайка бигзорем ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Ва спонсори канали Автолайф аст ширкати Якаи Бейрӯз, ки аз Россия ба Тоҷикистон бор меорад ва аз Тоҷикистон ба Россияро бор мебарад. Якаи Бейрӯз 24 соат дар хизмати муҳоҷиро аст. Борои шуморо бо нархи арзон аз Россия ба Тоҷикистон меорад. номеро Якаи Бейрӯз дар рӯи экран аст. Аз номи канал Автолайф зам бизанед, бо барои шуморо арзон мекунанд. саломат бошед. Худованд меҳрабон нигаҳбонатон. BMW GC бародаро, соли 2018. Мошини Европаи вагон чиёркои навай. Аби мотор уздаи дизелай. Расход кама, экономичный расход. Европа. Акава даро шавика. Ин чадори? Салом абинем. Салом шам биад базебай. Комплектация шум. Обогрев лифт, массаж, охлаждение, автопилот. Пробеги шамаги 47 000. Старт-стоп, борд-компьютер, климат-контрол, круиз-контрол. Аварийный знак. Режим спорт, комфорт, Eco-Pro, все режим кор мекунад. Лукам норам. Задняя камера. нархи аввалро 38 000 долларш мегӯяд. бо арзонам мешавад. номерош 92 961 4 0. ира 38 гуфтен ака? 38 доллар мегӯяд. харидор бошед, бо ман арзонам мешавад. канал Автолайф ҳам суҳбат шавем. Hyundai Sonata 2010 солай. Объем моторуш, объем 2, объемуш 2 бензин, бензини холе. Тонировка кардагӣ. Ҳуҷҷат тонировкаш ҳаст яка? Салон сиёҳ. Обогрев лифт, автопилот, коробка автомат. Даро электро, потолокш панорама. Стоп нагдас.
Aslında demiş ne kadar? Sıcak bir de tamam ne? خب نرخ 110,000 تومانی میگه. اون رو شما میمونیم زنگ میزنیم برای شما رو بیشتر معلومات میده. خیدور باشین. ماشین ابو از نزدیک میبینیم. نمره تلفن تبگو که نمره تلفن 991 1566 خب زنگ میزنیم و برای شما رو بیشتر معلومات میکنم. مربط خونده اوانتی سولش 2009 ماشین واگن یوروپا دیو موتور 1.6 سویچه خون دیستیم. Assoidaki avanti dar kure moshin vagoni avtomat коробкаш пробегаш 66,000 пробег дура кондиционер چند سنت جاکر نقشان؟ 80 چند پیرافتی شد؟ چند سنت؟ خب 85,000 روش میگه بو معاملات دورا نمیروش 92 969 4 تا 0 مرامت هم باودا بو دورا خونده سروی سال 2011 واگنشان یوروپا салонсиё ручное калид автомат кондиционер обликам дорам چند سون؟ چند تا؟ 105 خب 135,000 روش میگه بو معاملات دورا نمیروش 92 969 4 تا 0 بریم به یک کپ بورونه دیگه روش دیگه باید فقط مشنوی تاجی نروش ها برای شما برای دیگه شدیم یک کپ 5 باوده و سال 2012 ماشین واگن کاریا سالش 2012 بیو موتورش دای بنزین و کاتالوگ پانوراما دکادار پیش отпечатки обогрев сидений лифт сидений автопилот старт-стоп джойстик автомат و کامپیوتر گلیو پیش قفو گرم کنه روی شام از اون جلو فلای موجود نقشه شام بردونه
چند سوم کیا کرده؟ خب 135,000 نمرش نه تویوتا کیمری سال 2011 ماشین واگونی است ابی موتور دوانی میکسلی است خوشمدوی کیمری دو بسیاره مرامت دارم برای شما بنزین کسایی در مقبول میشه نمره کارم اون زنگ زنین برای شما را با بیشتر موتور میتونید کو بلیکرا پاکت автомат коробкаш климат контроль бор компьютер бо монитор люкам дора задняя камера آخر 170,000 میگه با معامله دوران اون را کارم میمونم زنگ میزنیم با بیشتر معلومات میگیریم 92 757 01 00